So we're here na sa Digos City. Hello guys. Electric review lang, electric consumption review. So from 3 de Mayo 47% siya, and then now going to Davao na nata sa Turil, and it is around 24%. So 47 siya sa 3 de Mayo, and then karon 24% siya. So I think it's around 23% from 3 de Mayo to Sirawan, Turil sa checkpoint sa Task Force Davao. Okay, for a quick review, we're here na sa Balay, and kanina when I was in Digos, particularly in 3 de Mayo, the battery charge was 47 and or 48 I think, and then ngayon ang naiwan is 15%. Hello guys, good morning. So dito na tayo ngayon sa bahay, and we're going to Digos City. So Davao from Digos is around an hour drive, depende sa traffic. But today I will show you yung battery kagabi is 17%, and then yung fuel is 900 kilometers or full tank, and our markings on the mileage is 2,592 kilometers, and also we are on HEV. So let's gauge or calibrate again on how much we are going to consume for the gasoline, and how many percentage will be accumulated on the charging of the HEV to the EV regenerating or regeneration charging for the EV. Time check, it's around 9:09 PM AM. So review ko lang guys, no. We are here in Davao City, and I think we are the first one to drive this Kayi X7 unit here in Davao City. So we are the first one to travel, I think, from Manila to Davao. So far wala pa tayong nakikitang ganitong unit dito sa Davao, but I believe may nakabili na from Mindanao and Visayas, and many in Luzon. By the way, before we proceeded to Digos, dadaan pala tayo sa sa may Mintal, kasi may kukunin na tarpaulin for ads and promotional sa school natin. So it will be around 20 kilometers back and forth from the house going to Mintal, and then Mintal to Digos City. So far for its distance now, we already accumulated 26% for the regeneration of charging of the battery. So sa mga vehicle owners na to na interested mo palit og sakyanan, no, or nagadrive na bag sakyanan, so wanting to shift electric vehicle, ang ma-advise ako sa inyo, kung city driving lang ka or Davao, Digos, Tagum areas lang, mga dili kayo mga short distance lang, or dili kayo long range distance, or maybe maski abot og Davao de Oro, or abot ka og Gensan, I can still recommend, no, na to buy full EV. Although walay mga chargers,
Pero kung naa kay charger sa imong balay or naa kay solar, solar system for charging o house generation, electric generation, much better gihapon nga mag full EV ka kay ngano wala kay bayaran, malibre man ka. Or kung mag-charge lang kasi mong balay gamit ang inyong electric cooperative, okay ra gihapon kay ngano man pila man ang range sa per kilowatt hour. It's around 11 to 13 or 14 pesos per kilowatt hour. So gamay ra imo ma-consume kung mag-charging ka. But for those who are traveling far, hilig og long distance travel, so I will recommend the PHEV or the plug-in hybrid or the plug-in electric vehicle, because kung for example nibiyahe ka og more than 3 hours drive or 4 hours drive, so syempre mubaba na imong charging, and then kailangan na ka mag-charge. Ang lisod pag nakadiri sa Mindanao or even sa Visayas area, gamay pa lang ang mga charging stations na nasa mga gasoline stations or even other establishments. So maglisod ka og pangita kung asa ka mag-charge. Like I said, kung nakay charging station sa imong balay na solar, malibre ka. Pero kung wala, dito ka sa grid. At the same time, kung mag-travel lang kag mga 1 hour, 2 hours drive, no, kaya na i-regenerate sa HEV or sa hybrid electric vehicle, no. Sa PHEV kaya na niya i-regenerate, mag-charge na siya. So for example, pag padulong nimo naggasto ka para sa gasolina, pagpabalik nimo libre na ka. So for me as a frequent traveler, no, from Digos to Davao or going to San Francisco, ang akong preferred is plug-in hybrid kay para dili ko magka-problema kung in case magkaroon og low battery or ma-discharge ang battery nga maubos na lang siya og percentage, dili ko magkaroon og problema kung asa ko mag-charge. Affordable na paman gihapon ang gasolina, no, ang presyo sa gasolina, kaya paman kay nag-rollback man. So sa Digos na ay 70 pesos per liter, and sa Davao na ay at least mga 75, 77 ang premium gasoline. So kailan ko a-advise yung full electric vehicle? Well, anytime you can buy a full electric vehicle, kaso lang medyo mataas ang presyo, mas mahal. When it comes sa warranty, I think the battery is 8 years warranty and then 5 years warranty ang kining parts and services. So upon my observation sa fuel consumption, no, sa KX7, the consumption of the gasoline is around 14 to 15 kilometers per liter. So tipid gapon siya, mura siya diesel, no. But of course, dungagan na nimo og katong libre nimo nga na regenerate sa electric, mas mutaas na siya. So tinuod to, para sa ko, tinuod tong 20 to 23 kilometers per liter na ma-accumulate sa hybrid or sa plug-in hybrid in total. Kay mo lagi to, for example, 1 hour ka nagbiyahe, around 55 kilometers. Pag abot nimo sa imong destination, before that naka HEV ka. Pag abot nimo sa imong destination, naka charge na ka og 55%, 50 to 55%, which is equivalent to 1 hour drive pod, mga 50 to 55 kilometers pod yang. So like last night nagbiyahe ko from Digos to Davao, kaya na niya ang 33% na percentage na ma-consume, or maybe up to 35% na ma-consume, makauli na ka. So kung 33 times 3 equals 99. So kung naka full charge ka, kaya gid niya ang
150 plus kilometers in running as a full EV. So what is good thing about the plug-in hybrid, no? Ang kagwapo lang niya kay maskin mudagan lang ka og mga 60 sa imuhang speed, maka-charge na siya og sugod. So 60 dili for me ha, sa Kaya X7 dili 80 ang ilahang charging. Sa Kaya X7 is I think mga 60 siguro or 55 or 60. Magsugod na siya og charge basta maintain imong dagan. And then sa braking system, of course, mo charge po siya pag nag-brake ka, no, nag-brake ka. But kana lagi ang problem nimo is dili man jud ka paubos permanente imong dagan. Di man ka pa naog permanente, so di po ka magsigig brake. So good thing sa kaning Kaya X7 is mag-charge gid siya maskin og ang dalan straight or plain. Yes, of course, as a car owner, no, bago pa magkita ka testing plug-in, I think mga 2 weeks pa lang. But as a car owner, no, I strongly recommend to buy PHEV or the full EV electric vehicle from, of course, manufactured from China. Naman po yung mga production ang US o ang Japan, but I think ang China ang mas ilado because of their blade battery, lithium and lithium LiPo 4 battery. So tested na sa ilaha because in their country mao na nilang sakyanan gyud sa ilang country, and naka full EV sila, and so far wala may mga problema. Na mga uban problems na nasunog daw kuno kay nag-ground, pero masunog man pud gani ng mga bus, mga kotse, mga multicab sa tuwa diri sa Pilipinas. But I think ang safety features, diha ko ni believe sa ilaha, no, kay kompleto ilahang airbags, and of course we would not stop with the airbags itself lang man. At the same time, kining safety features nila, pag panaog ka na ay hill descent assist, na ay ADAS, no, kanang for example straight ang dalan or naka sa expressway and then naka cruise control ka, so ma-detect niya or ma-determine niya ang sakyanan sa tubangan kung unsa kalayo, and siya ang mag-control sa speed nimo. Of course, ang parking, so na siya parking assist na pag muatras ka, makita nimo 360 view from top to bottom, from side to each side sa camera diri sa iyahang screen. So there's no reason for you na masangit ka or di ka kabalo kung unsa ang distansya sa likod ug sa tubangan or sa kilid. And also in addition sa iyahang safety features, kanang for example i-abri nimo ang pertahan. Pag abri naka-on ang sakyanan or naka-on ang sakyanan, abrihan nimo ang pertahan niya, naka-drive ka sa imuhang gear, di gid siya mudagan. Mura siya naka-handbrake or murag naikalso nga di gid siya mudagan. So kung for example naay mo kuan, naay mo abri ka lang siyang pertahan, dili po siya ma-abri basta bang nagadagan ka. So grabe ang ilahang safety, guys, grabe gid ang ilahang safety. Unsa pay napansin ako sa ilahang safety, o kani anti-theft pod. Since ang imuhang control sa pag-open o pag-close sa pag-open o pag-close sa door is through the kanang fob key, ang ginatawag lang fob key or remote key. So for example, mo distansya lang kag mga 2 meters, mulak na din siya automatic. Pag mulayo ka sa car, musarado na din siya, no? Musarado na din siya, di na siya mo-apply. And then at the same time, kung nabili ni mo ang susi sa sulod, mo alarm siya, mabusina siya kaupat. And then kung napod kay nalimtan nimo before ka mo naog, nalimtan nimo og palong, mo remind po siya, mo alarm po siya. And what make
makes it best. Sa akong na-experience no sa Kaya X7, kaning ilahang fatigue reminder or sensor or sensitivity nga pag after 2 hours, kung na-set nimo after 2 hours ang fatigue control, kay mo-alarm siya niya, muta siya take a break, have a coffee. Ngayon ana, so unique yun kayo siya. For the price no, layo kayo para sa layo kayo ang ubang sakyanan nga plug-in hybrid sa features sa Kaya X7. So yan guys, we're here na sa Digos City. After 1 hour and 20 minutes drive. So let's check sa accumulation sa atong na-regenerate na battery. So sa fuel consumption, ang remaining is 798 while ang charging niabot siya og 55%. So meaning sa 55% kaya na niya mubalik pa Davao. Kayang-kaya niya nang bumalik sa Davao. 1 hour drive. Kayang-kaya niya nang bumalik sa Davao. Full EV, on a full EV. So very nice, no? Libre na ang akong pagpabalik. Ang akong pagpadulong, nagpagas ko kay wala ka man ko nag-charge. Kaya wala pa ko ka-set up og electric charging sa balay. And ako pang i-set up. So akong gamit HEV usa for the charging. So pag nag-charge na ka or nag-charge na ko 100%, so kaya na niya ang balikan from Digos to Davao and Davao to Digos, vice versa. It will be around 110 to 120 kilometers. Napanay sobra. So hello guys, this is my third day here in Davao City, driving my Kaya X7, and today we are on 787 kilometers for the gas and 29% for the EV. So now we are using full EV. Tanaw na to kung antod asa kutob ang full EV, and then at the same time tanaw na to kung pila ang ma-charge and ma-consume sa tong biyahe. Always 1 hour drive from Davao City to Digos City, going to work. So kung napansin nyo guys, we are on EV mode, but I'm going to switch it to HEV. So currently we have 25% charge. So i-change ko to HEV para mag-charge siya hanggang dumating tayo ng Digos City. So we are on the midst of driving, and I think we are on a moderate to heavy traffic guys. So I switched the mode into EV since kanina kay traffic man. Sayang din kung nagcha-charge siya na mahina yung takbo. So as observed, no, around 50 or 60 kilometers per hour na takbo, nagcha-charge na siya. So ayan guys, we are 2 kilometers away from Digos City, and previously our battery was on 23%, and now we charge up to 55%. So when we get to the destination, I think mga 57. So ang charging niya is 57. So consistent siya, no? The past 3 days na observe ta HEV charging to EV, from 20%
22%. Ang charging niya is up to 55, 56, up to 57 ang iyahang charging sa battery. So consistent siya so far. And so far consistent din ang consumption ng full EV going from Digos to Davao. So ang ganda ng review ng Kai guys, very consistent. Then if you can observe, we were driving on a comfort mode. Medyo diniliman ko lang yung kasi paggabi masyadong maliwanag yung screen. Kaya diniliman ko na lang sa mode niya sa settings.